viewers, once again announce ke molaga channel or itu notun update kura video ko welcome kura first day chana idea se chogli moi Google de search kura dam de ekta word come across kurise aji laga video de itu laga word aro aji kali laga Nagaland present context ke refer kurigina ekta duita kotha bolo mon jabra itu video login ahe ase de viewers khan और मोरम ब्रा रिक्वेस्ट करी আছে इटु वीडियो दो फर्स्ट टू लास्ट तक साबि আমনা ब्रा मिडल ले साइज सकला दो नुहा निसना लागिबो इदु ब्रा फर्स्ट टू लास्ट तक साइले আমনা ब्रा मोइलागा फापना की আছে আমনা ब्रा पुजिबो दे गुगरा इदु भी जानाय दि আছে सेकंड डे मोइ कोइगना चादान दे कलदि भी हो पारे इनागा कलदि होइ सकला दो मोइगे मोरम ब्रा करेक्शन दिबले फर्स्ट डे रिक्वेस्ट कराबि इदु जानाय दि আছে Agiru guanisna aji ekta word opore kotha kobo aro itu word to hole etia mohalaga Nagaland present context ke refer kurigina ekta tuida mohalaga phapana de thaka itu koi dolo mon jai ase etia itu word to ki ase aro ta laga definition simple definition to ki ase etia mohan jane jabo itu word to hole moi screen bi dekhai dibo xenophobia xeno mane stranger phobia mane fear that means fear of stranger first time one ekta example hobo edu example brahe do kotha boina jabo de viewers kan pisifak mohan bra khorde kuta pali ase khorde kuta pala laga main reason ki ase alag alag reason thago pare holi mo laga phapna hisab de main reason do hole khorde kuta pala do hole niju laga khor kat korole pala ase तो पिसिबक viewers kan amnahan be निजु laga kuta pali thagibo mola khor bi duida ase na to niju laga kuta ro hole rati de unknown manukan aha chwa pura ke hala no pura phalna hala pura phal viewers kan edu comment section de kobi de morom bra mola ke hisab de kuta ro hole especially rati de unknown manukan aha chwa pura ke hala pura ro phal ase it doesn't mean that kamuri dibi ko no hoide अलबि हाला पुरा तो फाल আছে এটো हाला पुरा कुता हाला पुरा মিনিং কি আছে আকিরে মই প্র কোয়ানিসনা কুতা হলে খর কাট করে রাখি তো এটো কুতা हाला पुरा ব্রা মালিক খান বি এভিও হই যায় কোন আহে আছে না কই না মন এভিও হই যায় অ্যালার্ট হই যায় এটো নিসনাই কুতা ব্রা আননোন মানু খানকে हाला पुरा হলে ফাল মানু আহে আছে না পিয়া মানু আহে আছে না চুর মানু আহে আছে না nole misha kwa manu ahe isna edu aviar gurule aro especially malik khan ge alert guru dibole edu hala pura laga edu mon sob jani ase to koi sabi amna anbe niju kuta do rati re hala no pura phalna hala pura pha anan comment section de koi dibi de edu laga example bra aji laga video do khatam hobo itia sabi akire moi bra mention gura xenophobia mane fear of strangers aluhi manu khan ke fear gura phui kha nagamiste phui gole do afraid pe ho jay fear pe ho jay hole bi yede fear mane ki ase alert hobole na nole aware hobole ko ase aware of stranger inaga term de lo man no alert of stranger de kali busum ki hobo na after some 10 years after some 20 years after some 50 years ki hobo na inaga aware hoa ge mon fear bi ko pare to aji laga term do hole aware of stranger de edian Nagaland de present context se sai sugla do naga manu khan do xenophobic no hai strangers khan ge phuina khaina khai nole strangers khan lore alert ekta asin nai strangers khan ahage non locals manukan ahage illegal immigrants khan ahage mohan aware asin nai alert asin nai edu mohan bra ek par check kuri sabi akire moi bra kwanisna niju khor kat kurule kuta pali kwanisna kunuba NGOs leaders khan do kunuba government authorities khan do concerned authorities khan do Nagaland de illegal immigrants kan ahe aside alert hobi na tahan do nuha manu aisna hua manu aisna chu manu aisna noile thoka baji gurula aisna
non locals manukan thamadam ahai side alert hobi illegal immigrants kan ahai side alert hobi kugana hala pura kan ase kunba group khando halibi malik naga malik mohan hole eduke alert hoi ase na nai na pharba bujibi mola kotha do eduke alert hoi ase nai mohan na ini ahau dibi ki hobi na chu hole bi ahau dibi noha manu hole bi ahau dibi phal hole bi ahau dibi gona mohan rukhi ase na mohan alert hoi ase na nai na edu inaga kura ke mohan alert hobole right ase na nai na mohan alert no hoy na thaki kunuba NGOs leaders khan na kunuba concerned authorities khan Nagaland safeguard nimide na immigrants khan kiman ahe ase illegals non locals manuhan kiman ahe ase na khumai ke na pacha thik na khage na eduke check kuri ase halibi malik as a whole naga manu khan mohan du hole aware no hole ki hobo edu lago opode moi edu term du refer kuru mon jai ase it doesn't mean that non locals manu khan ke harassment kuribi discriminate kuribi na tange ekdam khinbar sabi nole stigmatize kuribi kwa lagan hoide holibi we should be aware main kotha do idu ase kali ki hobo na pusung ki hobo na after some 10 years ki hobo na after some 20 30 years ki hobo na idu aware thabole aji laga topic inaga ani di ase to agire gonis na kunuba NGOs leaders kan kunuba concerned authorities kan illegal immigrants kan ahai ase alert hobi de bugena kotha ko age mokhane alert hwa nai gole do kalu busung ki hobola ase mohan ekbar bhabna korise itia coming back to our Nagaland state to hole under some special provision ase mon sob jani ase aro 1873 de Bengal Frontier Regulation Act enaga ase niki 1873 laga ek hisab te Nagaland de ILP thakibo lage edu koi gena ase edu ra idia ILP hole implement guri ase holibi phalba implement nokuri na kuri mobi na jane edu laga opode NGOs khan bra concerned authorities khan bra bc mehnat kuri gena kaam kora dikhiba ase posung din he monsob dikha social media re viral hua kunuba non locals manu khan achanak timawode pongji se goina video viral hua thakise edu to hosa bi ho pare do na mohan idia bright check kora nai gole do idia mohan safeguard koro rakha authorities khan bra concerned authorities khan bra inaga hoye side Nagaland naga manu khan uthibi alert hobi kwa ke mohan alert hwa nai gole do last te ki hobo edu mohan ba phal ba puchigena ekbar bhabna kori sabo lage edu ra ILP do hole ekta boundary ase non locals manu khan nahi bi kwa no hoy idia bi amnan order na bujibi IB ki kurula ase kuribi Nagaland de phalgam ki niju bari naga manu khan bi dekhabi na naga manu khan babi tahan hat pra learn gurubo tahan laga idea thori na mohan bi kam gurubo holibi there should be a boundary between locals and non locals moi kormon halo there should be a always limitation or boundary locals manu khan bra enjoy gurule kunuba rights ase eduke non locals manu khan bra interfere no gurula locals manu khan bra secrecy rakhule thago bare eduke non locals manu khan bra interfere no gurula edia non locals or locals madure kinaga boundary to set gro edu boundary to hola ILP implement kora do hole non locals manu khan totally nahi bi gola noy IB hole bi thik documentation dobi pohibi Nagaland de ki kam kurule ase kuribi naga manu khan ki bi hekai dibi amnan da para na inega nimide ILP chola laga ase hole bi ILP thaka nai bole do ILP thik check kora nai bole do ILP itia phal bra implement kora nai bole do kuta ekta hala pura ke moansok pra ignore kuri se bole do kali pusung ki jani mohalaga generation de iku no hai mohalaga pachahan laga generation de bi iku no ho bare holibi grandchildren laga tahan laga pacha laga generation de ki jani
non locals manu khan bra last day idia do mohan bi locals manu ase de guna claim gurule chance bi aibo aji mohan check kura nai bole aji mohan bra non locals aro locals majode ekta boundary ILP do thick implement kura nai bole do inaga boi ahole chances so viewers aji laga video de moi ro common hwa do hole xenophobia mane fear of stranger boy ase non locals manu khan ge totally tahan ke harassment guribi kon hoy discriminate guribi kon hoy stigmatize guribi kon hoy holibi moi common hwa do hole we should be alert na mon aware thabo lage aro ekta boundary to set koro lage non locals aro locals madore idia moi phui kha gi ase aro moi aware hwa ki ase amnan bi edu asan nai koisa non locals kan Nagaland da ahai gina naga manu nisna na ekdam phalbra bohage moi eduge suku chula noy Nagaland da ahai gina tango business run gure gina ta laga business to be successful hoye se eduge envy gura noy Nagaland da ahai gina tan ki kam gurul mon ja ase phalbra kam gura ke moi envy gura la noy de holibi moi envy gura noile moi laga mon de ekta alert noile aware or ekta fear thaka hole I'm afraid of losing my identity I'm afraid of losing my culture I'm afraid of losing even my religion idu men as identity is must apni moi laga identity loss se sholo do dunia de moi apna kun ase ko gana bohibo itu apna ekbar khobona burisha idia konisna non locals manu kan aha ke moi na hai bi ko gana edu ke envy gura iku na de edu ke moi bon gura iku na ahai bi na phalba bohibi especially ajikali naga manu kan ta laga non locals manu kan laga profit pc ba ase economic bi mon ba ase aro chudu mudu laga kam de bi bc non locals manu kan ni mati gana mon laga kam do akire loi ja dekhi ba ase everywhere de non locals manu laga madad ba ase edu nisna naga manu kan mon rabi dahange madad di ase edu ekta inter relationship na exchange of culture no like exchange of ni practices edu bisi bhal ase diversity to bisi bhal ase holibi agire konisna itia brai mohan bra edu local ase edu non local ase edu hola locals khan ba enjoy guru lage edu hola non locals khan bi enjoy guru pare koigana ekta boundary rakhanai ekta differentiation rakhanai bole kali busung ki jane agire koi dia nisna after some generation na non locals manu khan bi idia do mohan bi locals manu ase de koigana uthi se bole do tade main xenophobia or xenophobic situation do ola wala ase na locals manu khan ke non locals khan pra rule kurele ki hobo mohan bi idia against kuru do mohan bi idia thik noy go do enaga time di do hele main xenophobia do ola wala ase na xenophobic reaction do ola wala ase action ke mara mari ola wala ase action ke khin la kole ola wala ase racism ahula ase inaga time na pongcha agide na inaga time na pongcha agide idia naga manukan mon avia ho lage non locals kan na hai bikwan hoy ai bi ki kurula ase kuribi na naga manukan ge bi amnan bi pari hekai debi aro naga manukan bi mon ta laga hat pra ki kam phala ase hikibo economic te ekilo de kam grobo na economic uplift kuruni mede ki laga line ase ekilo de kam grobo holibi akire konisna there should be a boundary ILP should be checked. Itu boundary to ILP as alak na. De. Itu very boundary to ILP as mula kay sabte. To ILP thick check kura na gule dong. Akiri ko anis na. Mula ka generation din holibi. After some years, maybe 20, maybe 30, maybe 40, maybe 50, maybe 60, maybe 70 day. Inaga years piche de. Nagaland de. Ajikali monso pra halaguri ase.
নল লোকেলস মানুখান বা রুল গুরুলে আছে নল লোকেলস খান এক পার্ট হলে এক দিন হলে নাগা মানুখান রুল গুরুলে আছে কইনা কই থাকা হসাবে হব পারে রে ভিউয়ার্স খান আগিরে মই কইছে তাহান আহাকে মই ইনভি কুরান হয় নন লোকেলস খানকে মই নাহাই বিকুয়ান হয় আর তাহান কাম ভাল কুরাকে মই এটুকু সুকু চুলান হয় হলে মই লাগা ফিয়ার মই লাগা এভিয়ার একটা হলে আই এম afraid of losing my identity I am afraid of losing my culture I am afraid of losing even my religion এটু ডাঙৰ কথা আছে দেবৰ ভিউয়ার্স খান আমনাম বি ভাবনা কৰিছে তো আজি লাগা ভিডিও দে জাইনোফোবিয়া এটু মিনিং কি আছে এটু লাগা মিনিং আজি কালি লাগা নাগাল্যান্ড প্রেজেন্ট কনটেক্সট কে রিফার করি না মই লাগা ভাবনা একটা দুইটা কই দি আছে কই গনা চাদাম দে কালদি বি হব পারে কালদি থাকলে মাপ কৰি দিবি আৰু মহান প্রা আলোপি পাউন্ড কৰি চাবলে আৰু আলোপি ভাবনা কৰি চাবলে একটা কথা বি কৈছো বলে ৰ মই সব প্রায় ইদু ওপরে ভাবনা কৰি গনা একদম ভাল ওয়েদে কাম দো কৰি গনা যাবলে রিকোয়েস্ট কৰা ভিউয়ার্স খান আনা সবকে জানাই দি আছে আজি লাগা ভিডিও ভাল আছে বলে মৰম ব্ৰা লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিবলে বি রিকোয়েস্ট কৰা আনা কে জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও এন্ড সি ইউ অন মাই নেক্সট ভিডিও